Rangsang ta khote bukuk song haina hailam sokpiro norokno horjelai TV o sini logio tini tongo borong gonang advocate Sar Horidon Deborma Sarno puliano lamsogo horjelai TV ni mangplio ang lamsogo horjelai TV ni kono anchorno tei nai tongnai rongno horjelai TV no jara nai followers rongno bang hamairu Sir lai thangnai 2 December ni sanjani horo जों नौखानि नि नुकुंगो कायसा नबार कतरनि याखबा कायसा इन्सिडेंट माने आमो ताबुक आबुनि यागुलो ताबुक निनि जे अंगरो को बुजामारो जों आप्रो तो नौखा बबा हाइरो कन्डिशन तंग ताबुले सारबु बुते हाय मालखुं तो गेरेस दंगो जे खानाय न काहाम न बरनो हामबाय तामबायरो जरा खायगा दागे रे हरजाका आइपानो आं बरर कालेक्शन खायका खबर माने किसु ब्रुंबा गायपानो बंनो बुंनो आंगो एफआईआर खायगला आं आगे बाने कक थाय दङ तागबाय 3 मा खाबदे मकतालियाबदे गाय बर गाड़ी बखका बखतन आबान गुदुख करे कारण जोंनोगो इतिहास आं तो त्रिपुरा नि ना त्रिपुरा सिकनसानि इतिहास सि वानसुगै तंनाय अंकाय दफाने बोसानि काहाम हाया जेता आं ख्रक्सा केरं बाय गदाल जगे केरं कक्साका आबाबाय तो अमाहाय दलसा बिसिं बासां खाय तो खायना किछु करे गाबो जनगण सालसा सिजानाय गासिनि बरक तो जों सायमानो बायथांनि हावा कुसुम कुसुम अर बबार खानाय कल फायगानै जों जतन स राजा बंश सफियाबा जों सिना हावा ताबुक जे जेबेबे जों सिनि वांसुमुं साइतमुं रगता ताउफानो सिनि सयसय लामाबो यापि कासिक जागियाङैनो जों ताबो सिनि सानमानि गथयाङैनो ताबो जों दल दङ आम बागैनो तेज आनगो गतना अंका जेसा अंका बतो अंनायनो आनगो सिमेयाव माहाय काबां बाङै दङ आगि कुसुम कुसुम माइनो सिन थानायाव माहाय सिनि बा समाय जों साकनो अंकलाय मैया सयलाय मैया अंका ताबुक ताकिसा बारेनायनो जेहेतु ताबुक तो नेतृत्व नय अंका तो अनरकम ओमफ्राय आबोनि बागैनो आबोनतो इखौनो साना ककरे जरानो कक्सानाय सर नङा तिनिनि थानि रोखारि मा फाइमानि कारण का मसे ताबुक जों नुखा पार्लियामेन्ट वन नेशन वन बिल अब चर्चा चललाय दं माने वन नेशन वन इलेक्शन अ जे बिल अब नति चर्चा चललाय दं ओमफ्राय आबो तुमुं नं खांगाय बा ओं थांगाय जोंनि भारत हादरनि बागै प्लास इन त्रिपुरा स्टेट नि बागै बबा हाय प्रॉफिट दङ जेहेतु नों बखरकसा केरं रायजानो ति चर्चा खायजनायबा बबा हाय वान सप्तां सार नोंले वन नेशन वन इलेक्शन आबो सामाका इरन बिताबो एडिसिनि निर्वाचन राज्य सरकार निर्वाचन पार्लियामेंट निर्वाचन एकलगे नोंसनाय तय इभेन पंचायत फसि आपे हेंसनायता वन टुगेदर आबो नो वन जे ताबुक बर बिल जे स्नानाबे कैबिनेट अलरेडी पासंका किन्तु ताबो पार्लियामेंट आबो बिल आकारे ताबो तुजेखो काबो बिल तो बर तुफानो जे आं ताबो जिमा जते हिंके बिल बरनि बिसिङावनो व्याख्या विश्लेषण खायै नेशनल टीवी रगो सालाय दङ बिल पासिंना सम्भावना कम ओंखाय बिल पासिं यापन आबो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी बर रहनाय हा ओंखाय आरो आपतिकेपनो आलोचना खायदेना आपति रक्षा काटा सर आ बिल जदि न पासिं एक्ट हाका हंकाय आबो कि प्लस दांनो ना माइनास दांनो बबा ना आबो तो खनदे आबो जदि खैमांकाय तो रां पैसा खरच दिग गया सावो प्लस आबो ना अंकुनि अपोज खाया तानके फेबा और कखाय मसि सालजन सालापा खायदि जेसबा खायदि वन इलेक्शन वन नेशन पा खायदि फेयर इलेक्शन यांगा गाय मेन का फेयर इलेक्शन गसो फ्री एंड फेयर इलेक्शन गया गाय ताबुक तो नों सेमना महाराष्ट्र वो जेबे जनगण फ्लुकाखा शेषे मेसे एमन की जे जगह कने 65% बुट कामासे लेखा पुरा काब्राना 92% 89% खाय कावै मानजाक तंफासे आबो कोनो टर्मिनेट बंगिया कोनो इलेक्शन बागै बा कोनो अदार गया तानिके आबो जे इलेक्शन कमिशन आबो अंका बीजेपी पार्टी इनफ्लुएंस खायजाक आतै कोन साधारण करे हेंका ता इंडिया गवर्नमेंट एमन एकटा जागा दङ हेंका खाखावो वन इलेक्शन वन नेशन तो जों आरो तो चिनि बखावा उद्रुम उद्रुम ककरेसिन बरक हा तामने काय आबं मातो काहा रां पैसा बांचो Kaka orang kaisa teksak jotil ani koek senta.
जेहेतु जों नुखा kaisa kaisa state election nang kaise army force rong state lang mathango engka somayo to sara barbose ekloge nong na thanga kai center kabang ma khainai engka ini ne abo police rok army rok jotono phalangai sajan sala kabar de khlai mano abo bo correction tongla hai deba 140 50 কোটি ni abo bisingo ne prai 90 কোটি di ba 80 কোটি borong no samal na bagai 14 লক্ষ आर्मी तार्मी तो 33-35 लक्ष दङ पेरामिलिटारि सारा भारत काबर आबो जों आबो मा वान समायता ओके साथ करते कैसे पॉलिटिकली को इम्पैक्ट कलाइनि आदा जे जों तो नुगु विधानसभा इलेक्शन पुरो अन्य रकम रे जालाङो बा लोकसभा पुरो अन्य पार्टी जिति थां आपते रबो नुगु जों जे विधानसभा वो ताबुराम दि ए पार्टी जितिखा फियाबा लोकसभा को बी पार्टी जिति थाङो आसि त न के आमोखाय कि अ बिल जदि न एक न थाङा हंकाय भविष्यत अब इम्पैक्ट नि दा पॉलिटिकली ना आ जागाव ताबो बिल बाहायकै ति साइ बरक बिल जों खसरा हन बांला हिमानि बंनि जे बिल नि प्रपोजल बा बंनि जे बिल नि मॉडल ड्राफ्टिंग मानि परे आरो सैजाक तंग आरो जों मान आइना नांनाय जदिव न साका ए जे इलेक्शन একটা বেলট বাইনা যতন হংকাই তাও সময় বিয়া ব এডিসিনি আরো এক সময় রস কা টিটি এডিসি ত্রিপুরা কক্টক টিটি এডিসিন বা কাছে বেলট মা তনাই হংকাই তাই এসএমনি মকাই বেলট মা তনাই ঠিক ঠিক হংকাই এমপি মকাছে বেলট মা তনাই আবা হেকাই তো নং স্টেট সাবন তনি কাইসা সেন্ট্রাল সাবন কাবো যারা ফার সাইটের বড় আপতিকেন দেবো চিন ত্রিপুরা সিং পাট্টাক যেমন তো কেরালা রগ নাইনে রিপোর আরো একটা সরকার 5 বছর 10 বছর পরে স্লাই দেবো गोबां स्टेट कथा जरा सिगित कथा तामनि के एकटा पार्टी नि बर सरकार बांखा काय बरनो सागनाय थागो गा डेमोक्रेसी नि असल जे बथाय लोको नाखिनि बथाय गाहाम चारि थाइ में थांगो तै मानाय रब मसें थांगो कारण ता पुरो सागनाय थांगो बरनो गाबोनि बागाना डेमोक्रेसी उनकाय 5 इयर्स बा 10 इयर्स नि के मैक्सिमम का केसे पार्टी न जरा सिगित जाति रक अमेरिका र बातिं खलाइबले उनका माय खलाय कान के बा ओ जे अपोजिशन लीडर अपोजिशन जरा पार्टी तो रक जों कैसा कैसे कारण ताबो एक समय जरा कांग्रेस सने रक सीपीएम जखन 25 बार थांफ्रो गोबां मा कांग्रेस खनिया सिक्ला आरो बेकार साख्रि मालिया आ सिलेक्शन जराव ताखाते कम्पिटिशन परीक्षा गाय ताबो आं साने बाके गणतंत्र हंकाय काहाम काय जरा सुसिकित रंके बरक एकता लीडर न कारण ब न वासा 5 बছर लीडर कांका काहाम पा हेपन ब बाय नों मसारि मातंग मसाइ मातन नंते ते सकलाय तो माया कबैसरि आबसे इंटारदिन कोनो समय जदि न सरकार बाय मांगु दङ ओमफ्राय ताबो आं जेबो जिमान तो सेंट्रल नि सरकार 5 बছर मथांगिया म ताबो जे बीजेपी ताबो एलायंस दङनि ओ जे रानिंग जे सरकार दङनि म कोनो दिन 5 बছर थांगिया तिनि आं मेडियाटिसिन टिप्रासन न अवेयरनेस खाइरो अम आं जे ताबो बितर कसलिमानि आसुक दिन चलिया मेवा आं नायखा नेशनल टीवी मा आं नाय बिसि नेशनल टीवी नि 2-3टा चैनल नायमान जता बीजेपी नि सपोर्टेड माने बरो इनफ्लुएंसर खाजटा बरनि जे बरो बायस मतेंके ताबु बीजेपी सेंट्रल जे सरकार ताबु जे सपोर्ट मानै तेलुगु देशम बा विभिन्न बरो बन जरितन जेमन ओ चंद्रबाबु नायडुनि दल ताइ जिनि ए जे क नीतीश कुमार आबन बादे बताबु खायते गेसा एकनाथ शिंदे संरगबो कबिसरि आरो अजित पावार संरगबो खोबंगै हा बरक ता बरक बकेन्तो बिसिं बिसिं जतन अंक जाक कबिसका जेकोनो समय बरक बोटा बोटिं थाके बरक बिपरे दैफाना सरकार खिकलायनाय आते कंडीशन आबहाय मेवा सांनायखाय नेशनल बनि टीवी फोकासिंगा बोलते नंबर जानामान तखा आबरनि लारासरा कारण महाराष्ट्र जे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना नि बत थांनाय नुसायमानो एंका आबो ताबो बन मुख्यमंत्री तमासे मुख्यमंत्री ताचे उप मुख्यमंत्री का बट असम्मानजनक एंका बीजेपी नि संका बांका नै बरक लायका एंका बरक ब जेमन कर्म तेमन फलवानि जिनिस जे असल बदलन सकागे बित्राय थांबा कबिसरि आबो तो पानिशमेन्ट गनो अन्नाय खलका जे कोनो जगह योग्य एंका चाबां सनेमाके जे बीजेपी ना आसल नाहर मुंकम सेमान अब के आंचलिक पार्टी बा बेंक खलाय सबाय सबायै लास्ट का बरक एकदम जत स्टेट न बीजेपी बां रोल खायना बागे बरक 2000-5000 बं आरएसएस बीजेपी नि ओ धर्म दोहाय रुवै टंग टंग इनका आसल का ताबो कांग्रेस नि नेशनल लीडर फाना बा जेकनो नेशनल लीडर कांग्रेस माने को बीजेपी बिरोधी रक बरक आबनो काहाम सारि बेखारि मैयाबो को काउंटर खायना मत काउंटर पार खायमा आंनाय नेखा बरक
যে বং থানিও মাহাই কয়েক সেন্টু এবলে ভারত স্বাধীন মান হইতে অসুখ বছর তিনি যারা হিন্দু হিন্দু মন্দির খাই দङ হিন্দু পূজা খাই দङ অর্থ কোনো প্রশ্ন ফাইয়া হিন্দুনি খাতরা বড় থাঙ্গাবা হ্যাঁ যেখানে 83% হিন্দু বুদ্ধিস্ট তো বুদ্ধি তো জং ফাকাই তো প্রায় 90-95% আ জায়গা বাই হিন্দু খাতরা খাবা সালংগে হিন্দু প্রধানমন্ত্রী হিন্দু ঠিক না একে অমংকাই কাইসা জনগণ বিভ্রান্তি রব কাইসা সমাজনা একটা উশৃঙ্খল খাই গিরিমা ফুনুগই মানে সাপোর্ট খাইবা তাতাল আবো হাইর রাজনীতি খাইয়া ইন্ডিয়া তাকফানো যদিও বিরোধী পার্টি থানজাকাই অ জায়গাও সেন্ট্রাল গভর্नमेंटनि आं बेखा खायनो नाय माखा मसे जे ताबो वान इलेक्शन वान नेशन गांधी परिवारनि नेतृत्व किन्तु अवश्य न ताबुक जे बर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार बर राहुल गांधी सन अहंकार बर दङ प्रियंका गांधी सन राहुल गांधी सन बर ता कांग्रेस फाइब बर जे बर साथं संविधान बयतं बर बर yang सेमानो तिनि सर आं कल खायाब्ला आं थाङै बनो 7 तारिख राहुल गांधी आं रिफेकेबलांक त्रिपुरा समस्या तै आं बय सशलिस्ट पार्टी गना मेमोरेन्डाम रिफेकेबला कांग्रेस आन्थाने रेकर्ड दंता कबिसका आनो चैलेंज खायतन आं थांदों आनो 21 तारिख गताबो YMCA दिल्लीनि आरो एक नेशनल लेवल आनो मीटिंग लिंजाक आनो सिटी सक बजाक केन आं थांमाया तानका प्लान बारा ताबो बेलाय दाम 13000 17000 बिसका थानांका फाइनान्शियल प्रॉब्लम बागिन थांमाया ता कारणे गाड़ी घोड़ा ताबो बखक जामान तै सामा तो खारा सेरां रय आरो से लागनि पर थांखा मको बाकय बिसका ए काजा काजा रो ताबां तो अबाहे जराव आं बं फनो साका बडखानो साका जाखापनो निनि इसुरक नंग तुइ फेदि कारण ता निंका आं तो नेशनल लेवल और त्रिपुरा सरकार हयतानो सेलेक्ट जना सला जगा हायपं कक्रय आं तो तिनि एकदम ककतर सेमनो दिन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति मान अब कुनो बीजेपी वान समंगिया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जे राष्ट्रपति अब आदि प्रस्ताव से आ समय सोनिया गांधी से यूपीए नि चेयरमैन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नि बिसिंगतै आं से फार्स्ट प्रपोज रबनो बिन बुं गयना एहे आं साका भारत स्वाधीनता मा परे माइनरिटी निंखा राष्ट्रपति कहिबार हिंदी बां साका तक ताई महिला राष्ट्रपति इंखा ब्राह्मणी बंखा हाइदा सरी एंका जतो किसुनि नंखा केंतो अभी तक सिनी जे एसटी मतलब जनजाति बा उपजाति का अभी तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनाया गया आं साका तक एंका अब दिया जाता त्रिपुरा वाफ्रान लगे कनितो आ साकी ताबो नाय मानो अंको नि रामचंद्र गानि नों थाङो सोनायदो को बियाने एज ए मंडलनि ताक सभापति संजीव देबबर्मा उनका इते खरकसा उनको दङ बिन मुंखाय तामो कायसा गटा जहर जरा बजागने बो आवखाय जहर जरा खाय गटा हिंदुस्तानी बजागने थाय बो बेलसरा रंगान बिन तंगो ताव गथां दङ आं उसं बो बिन को खलायजाक खबरना जा उनका बरकनि दङ आखसा आनलगि उनका समय आं सामा दङ जे पार्लियामेंट ओ जे कैंटीन का ब्लॉक बी पार्लियामेंट कैंटीन नंबर नि हलो दो ताला सका जों कॉन्फ्रेंस हलो आफुरा आंगा बगे प्रस्ताव दो एंकाबोनि परे आबोना चिन ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कांग्रेस ने 35 बছর 7 कन्सिक्यूटिव पूर्णांग 5 बছর खालाम 35 बছর एक नगर साजाक गुजरातनि सामजिबाय दामर प्लस ताबो फागन सें क्लास के बीजेपी नि उनका बताय अर्जुन मुंडा जे एक्स ट्राइबल मिनिस्टर by ex by CM to ga koni Jharkhand ni ngai abo haike bora ania प्रस्ताव no sajagai abo Dilip Singh Pisat ngai tabu आदिवासी कांग्रेस महाराष्ट्र नि बबो टंगो ताबा आदिवासी कांग्रेस नि आसिन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ताबु आदिवासी आपको एसटी कांग्रेस तक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बबो टंगा पुरो गां सामानि तये बरक मानिसे एक नंबर होय सोनिया गांधी ने देखा किंतु सोनिया गांधी आपरो लिया 17 पैसा रेखा बीजेपी जराव 17 मालिया किंतु ओ लास्ट 22 अंकाय ताबुक सिनी मैडम द्रौपदी मुर्मू न उड़ीसा नि बबागी एक्स मिनिस्टर उनका बबा राज्यपाल बंजाक झारखंड उनके बनो खाइको राष्ट्रपति आसुरखा आइपनो ओ राष्ट्रपति मान परे संसाय मानखा बनो सुदो एकमात्र प्रचार खाना बागे सिमिसो ओ जेमन संगनो एदबा कंपनी रग नाम सर्वसंघ बुरी काहाम तो बे कंपनी रग गाड़ी रग लॉन्च खाइपो दक तो एदबा आबा खाइगा ताको सिन बुगुमबार किंतु आसल बुगुमबार नि राज इंडिया खेला आबोनि बागे बर गताबो YMCA ओ तनो 21 तारिख आनो जखाबम फाइदन न हंसो उनका बर मुसु 15 साका वन टाइम फेर ना आं सागान टाइम गरे बिको
21 tarik ani yang diko khana sani sibla 21 tarik ba engka ang ngomong engka ang sairo ani je views ang nangno WhatsApp ti doharon share kata Andhra Pradesh ni chini general secretary olni nengke bokai abai tako bo miano kol khaga 3 bar khlai jano city ro ka kang tak sanai makai sung dofa ni hamdala chongkha no kaham kai national level ni thangi sung aro yaphango tonang tabu congress khaipono Shinti Prasar taksudra congress khanira ang sungi nekable age congress MLA roksa ja ko jarang sunai national level takphano central aro working committee ko chin bor thang suya ko taksudra azadi chala gaya 76 77 year au sat aning khai tongo taksudra ke bo national level chin Prasar congress of thangara policy maker of thangkri secondly tabuk CPM bo ba polit buru kri hai ba engkai tabu BJP boko national council borni baw turjana tung aro bongni Shinti Prasar maswakri chini Jishnu Sarkar kri ba bo kri boto tabu ka rajyapal se bo khlai ka thingno ata sara boto santangkai bo je Shinti Prasar problem ti basi bo ka shahar ras poriban borok bujha abono tei semia masaya tamahin thablong tamahin aborok boras semia ko bujha gabon ti borona hamia samaya abo jarmo goto mai nang tab Mukesh Ambani busa sonro nang borno riksha kaman nang borno obigota sare mana ba riksha abahai janjane ka ko abo kono borno ko makoya kai tabu ang sanai make national policy je tabu one nation one election khaina mani kharas plastro short nai kan to asamaya security indi go ansur na nai jot dige national nai kai tabu boroni ama ta kaisa kai BJP ni darai ja Shinti Prasar ni ekta benefit ngan abolang 100% saw guarantee seman kuchu mangalak BJP rok ama hachigan chikon group rong no RSS planta karon RSS BJP সংসদজমা সে ব্রাহ্মণী বখরক পাইব বুঝকা তাবো দিনদলে উপদায় উত্তর প্রদেশ বব ব্রাহ্মণ এরপর তাবুক যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বরক শিব সংসাবলে পইলে RSS কবিছা গাবরনি সংসাবমানে বং হার মাকাতামা বরক যেখন ডেমোক্রেসি ফাইকা महात्मा गांधी से मुभमेंट अंका जवाहरलाल नेहरू से मुभमेंट बरक दली नतु इंको खाके सीरियस खाके इवेन दली दिन नेताबो साखा अंको संग्रताबो ए जे तामनाने इंको BR आम्बेडकर संग्रक बस संविधान सिनांखा इंका ब्रक छैमालिया संस 12 बस बिसिं जतना ब्राह्मण दक्ष जतो सुशिक्षित संस इंडियन सालनाय आबो तो ताबो सिन रिजर्वेशन सिस्टम आं ताबो थांका वन सानांतगो तेनिसिन जनगण खातो आं ताबो 12 बस ब्राह्मण 5% छि तब सुप्रीम कोर्ट को नों ताबो 33 जन आंका बंगार 21 जन 19 जन ब्राह्मण इंकं तो गाय एंका 12 बस तो IAS IPS नों अग्रवाल हमक समक आयंगार संगे जतो फाइनर मैक्सिमम ब्राह्मण श्रेणी तांगे ब्राह्मण तो आगे सिमपुरा सिका दिखाने सरसा वंश परंपरा बरं बुद्ध इंको खाइ फेजाक गे दलि दन बारते IAS IPS मानायबा एंका बनि बगाइनो ताबुक आं नायमाखाय जे आगेनि बर जेहेतु ए RSS आगेनि बरंनि आगेनि जे दापुर जोंनि बे बक्साव नंसोंब्ले आं आबोनि बगान प्रस्ताबतिहान मुसुमानि ताका बना आबोन साहाना तो आं दाना किति बरासारक बरक एसे तां जे वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आबो हेके न बर आबो खान टाइट गरिथुन कबिसका गबन रिजर्वेशन माखायता ब्राह्मण का ब्राह्मण रिजर्वेशन छनाय ताबो एसटी न रिजर्वेशन एसटी ताय एडुगरि थांमालिया ग ब्राह्मण न नोंथा 4.5% ऑल इंडिया बंगनि साख्रि IAS IPS जे सामपन बरार मा तंसनाय ठीक दंसरि आफोर नोंथायनि बैसरक बा बैसनि ओ थांसनाय सुद्र थांसनाय कबिसै एके ST HC बैस सुद्र बागै मालिया गा समय ST HC न दलिनो आबो बरंने रिजर्वेशन दङ न गाबैके नायथक एके आबो सिनि बरं बखरटा आबो पार्लियामेन्ट आबो थांसबै ना आसु तो वानसु मुग्रै एकाय आबो एकाय जदिन खलायखांखाय इन्डियाव যারা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তো নাই আদার ব্যাকওয়ার্ডস নাই বড় ফ্যাসিলিটি মানায় কারণ তাবুক তো যে কোনো পুষ কটকতর 70-80% ব্রাহ্মণ দক সফল গেছিও কাবন তুই নাং সানাই তো আই এম নট এগেইনস্ট আবো বঙ্গ সামাইয়া কিন্তু বড় বংনি পার্সেন্টেজ অনুসারে বড় রাইট প্রিভেল খেগাই হামলে কিন্তু যথেষ্ট বড় নাই সিগাংকাই তা ত্রিপুরা ফাছ নাই দে তাবুক যদি নঙর টিপন টিসে পেরকাই আবন তুই আবন সং কাহাম মনসনা নাংলাইতা ओके सारते कैसे हमकाय रिसेंटली जों नों माने सिनि हाबो बागराते सिनि बरम गनां जोक MP बरक 125 जे कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नोटयै सिनि सेंट्रल नि याखाबाय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह बाय मालाय माने
o je 125 amendment bill tumung no sin tirprawo implement ungkhang kai ba ungna da nangnai nang bo bahai wanchu ungkhai kaham dangnai 125 amendment actually abo to Rajnath Singh jar Sarastra Mantri tongpro bill ti saka kento ti sapa kas abo ti sapa na kento anthan to joto code number bus number jon tongo ang nangkai abo jekono borong information saka ro mano engka abo to kaham no khlai gas je north eastern 6 schedule karon north eastern 6 schedule tongle te adas ko kori karon adas ta north eastern ST dong সংখ্যা 1 crore more than 1 crore 1 crore rayon kento tabuk prai 14 crore moto tongmani bad baki we inko north eastern বাইরে si kabang je Maharashtra rogo lokh bang crore ba pajona MP bangar tongai manso nai di eka jenang sanai mangke 120 amendment direct fund pai kam kong no aro direct fund include the tongba tongo kaham no kento 125 amendment borok tabu bill BJP dogni borong ni jeng kota boro obono tui busu khaino khaya saimi ab borok saimano nang borok no nangkai jara thana borok no interview na dei karon borok tipra mo thani ka hamaya joni sagangkai borok ta ano gari guru bokolo sese boro talga phas bokhonai kaje kaina ang tipra mo tha ani angagi saka borong birudi ang sudu tipra mo thani jesuk tipra thamchang mabo ekmatra chindo farok bini netrito oino sina hasini shason tabgo sri sin tripra o chini tabu tangi phataro mathang ba kabang ma lebar kormosari bihi saka ma ba karon chinor kono kর্ম সংসার করে গাছিন প্রশাসন ক্ষমতা করে আমাকে চিন গাথং কাইচিনি যে বাংলা হানি হাপাইনে রক বরক সংখ্যা বাং থাকা কা বরক ni তুই চিন বরক হামকা ওয়ান সুরা লিয়া পাঁচ মা করে আবন তিমাং সাইটংলে গাবো চিন বরক তাবো নাসলে তং হাকে নাসলে তুন হেদবা গাং সানাই মানে কে চিনি বরক তাকফানো আইন তুই তুচ্ছ তাছিল তানি বাংলতং মানে তাবুক বো ইমাং আইনকা ইমাং নিজin অধিকান্তি ইমাং সিগু নিজin রাজনীতি তাকবো very much unconcerned about own rights and privileges of under the Constitution of India. Even national human rights claim khai tongo sung kabang masin boro human rights leader sono kabla human rights khai tongo bo human to je kono boro ni kono sao English human mane borok munisho bangla ke manusia manov nai abor chini boro abor chung salap kore chung mai chung ko maklayo karon sinthane 125 ni kok sanat maso 125 mang kai to fan direct edition rohan kok siblap to 6 schedule area wo ga abo bill usang malai ka bor to bill puta phaina bai sagabla ken ta sujra namgondo krible mia su jotile parliament ngo to usang ro debate choli tongo kento o abon tri kono parliament to bill ti sanani bokuno ko krible hedba angka asa klay bor o session no bill ti saglak oma ke mangno asai din chole jai keno ma tonglai nita to phona ma khai chaw ta na bo man khai to khrari man khai chaw hai pono o 120 amendment bai chin tiprasani edisho so sasan bo maiya kono police khamata maiya kichu maiya anga ben agiu sakable tripura district council mase tabo nang khoi district ni andar tam power tong dn mi thani land power tongo sp thani police power tongo gaini ni edisho la yangla autonomous district bu murkha keto o district land allotment power okre আর এনকো করে পুলিশ নে কোনো একটা সিঙ্গেল থানা না কন্ট্রোল খাই পড় আং আবনো প্রস্তাব ফাইকা পন্দাং সাকা তিনি নতে সাউনো যেন বাক্সা বাস আন্দ নাচল তো তিপ্রাসা নাচলাম আং কুন্দ হগ্রই কবি যতদিন প্লাং টংসা নর ফাইকা বা সাইড নাই আইপনো তাবো আং মথানে তি বরং কাহামাই যারা কা বং সুঙ্গিদি আবো সব ডাইরেক্ট বুঝাসরি বর কাহামরিতন হাইদেসরি বং দা আবনো সাকাঙ্কা বরক যেহেতু নং মনুক টখা আংবো সাইমানো বুইজত সাইমানো এবেন বং বরং নি ককটিবো সাইমান তো বাক্সা বাস রাই সাকা আংকাই দিও খেঙ্গিল থাকে টাইপস খালাই কুম রক সাইদবা ate tam sandong ba angka ja khainir khain to ka anga bata sana yang ka ta sama ke anga ge bare bare saka abo north eastern edc ro thancha khlai prostab matlanai higher nung to autonomous district council se ka kento district ni power sriya autonomous district go ya khai kasha police ig rank no roi bine andar khai edition joto police prosecution edition ta andar to ni manu abo baino separate area ble তাই ল্যান্ড রাইট নং এডিশনাল প্রিন্সিপাল অফ ল্যান্ড টংলে কাই নং আরো অ্যালটমেন্ট প্রভিজন আবো কোনো দিল্লি রাধা নাই আবো ত্রিপুরা সমানো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট থানির একটা ডিভিশন সাব ডিভিশন একটা ডিসিএম সে জায়গা অ্যালটমেন্ট না তো মেন খাই ত্রিপুরা সিপিএম তুন কংগ্রেস আমাল তুন তাবুন আমার ফাং তো অবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট দিনা বাকি নংতে সাজা ফাইদে আং ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট নি বুটি প্রভিজন যত পাট লাইখলাইছিন বরং খান কক ব্রয় সাসাওই যে কোনো আথ্রমরা লং ফরেস্ট রিজার্ভ ন পর্যন্ত আং রগ আতিরং পর্যন্ত আনরিজার্ভ খাইয়ে
जाय दिखाई रे मानोंका नि बर रनखारि सिलेका ताम खाइनाय सादे प्रत्येक डिविजन अलॉटमेंट कमिटी दंगो सब कमिटी दंगो तहसीलदार पंचायतनि प्रधान बा अंक चेयरमैन कबिसरे आमीन आबाय केतलयै आरो से कासा सब कमिटी दंगो आपर कमिटी दंगो डिविजन कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी राज्य कमिटी अलॉटमेंट कमिटी दंगो आइन दंगो प्रोविजन दियाला एकदम किन्तु इमप्लिमेंट्स खाया इनका नोंथाबा बनो लैंड राइट लैंड अलॉटमेंट लैंड राइट आं बुजिलिया बुति लैंड राइट सान्तो गाबोटा बंग बेपारा बंगनि इनका रबनु गयाबा आंगाबनो बेखार नाय नाय बुझका लैंड राइट समान का बुझिला किन्तु लैंड राइट तियालार एक्ट 1960 नि जे आ जगह रिमा पर्यंत से ओलो रिवाइज क्लाइस सुकुमैसन कांग्रेस सामालो कबुझका जार तातिब्रासा कांग्रेस गना खंतो आंगाबनो राहुल गांधी ना आं तिनि आं साइमान आगि साबा साया राहुल गांधी सं परिवार बर नेतृत्व रेखा इंडिया वताय बरक बफाइमिया तांगे काय नरेंद्र मोदी जा सामान आबो आं अस्वीकार खाया मैया गांधी परिवार का अहंकार बिस दं बरक जोंनो खायगा नै ताबुक जदिनो तिनिनो नीतीश कुमार नोंनो प्रधानमंत्री सर जों साइथ दंगे फा खालायनो तिन साला तिनिनो बरक सरकार सबाय मानो किन्तु बरक थामा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मा सानाय अहंकार बबो बिन सागो दंगाबो गांधी परिवार बुझका काबनो तो किता कि नेशनल लेवल नि पॉलिटिकल बुथिंग तामुं ताबसा आंको सुचारा तो थांगै दं अर्गानाइजेशन बा जुगाजुग दं गामति योग मीडिया रगो फायै चिनि बरनो सिजातन समासे ताक्सुद्रा वाइथाम बखक जाखा आंसे अदल खायनानै आंसे सिगां माने आनो बर कि गावदि रका गाय बाक्सकै चाजागो अनेक मीडिया सूत्रे नुखा बाक्सा तो बुकुक दं होनै जे बे साबायका आं सिरिंगाय दंखाता सातन बुकुक दंबा साइथां दं आबो कायसा बेबागनिनो जरा दं साइथां दं जे सानामु साइथ बुकुक दं दिगरा नाय नायबा तनाय साप्रेन तनाय का बाक्सा आनो सतता जासायकेसन का फोन नगबाय सार नोंबा जेलस हिंसाल जेलस अब दाखानि सावरा वाते सोंनाय दं आं सकातानि जेलस आनि न बखक जागा आंत जेलस थान ताब कोनो पकरि हायदेसरि तिनि अनेक किसु बय हामिया हाया सापासे आबरंगा कोनो साइमिया सुदो हरिदन देबनमा खाय कक्थाय सापानो बेखा विश्लेषण पन्थक कोनो डिक्शनारि वो केबो ग्यारेंटी दिसाय मानो कोनो पंडित बुझासरि आ कक्थायसा नांनाय तै बाक्सा एमन का दं निजिनि बैकग्राउंड वाइना थुन आंसौ जे आनो कुतुंनाय रनि परिवार बैकग्राउंड आनो तो बर व्यक्तिगत रखाय खाल आबरं जदि आं खुकुपु गांकाय बरक ताई समाज माखां फुना मुसुं याबसकाय दैमान आन्थान जतम बगनि तथ्य बैकग्राउंड आन्थान दं मासनि किन्तु आबो खैताम लाबोनानि बखान्ति प्रासेदबा बरं आसे फे कायसा स्लिप तां हमाबो दङ कायसा बररनि साया हमाबो दङ हायदेसरि बाक्सा साकाप आनि बोसारक्स आं तो आनि बिबाय लफुल अंकाकलायका डीएम जमातिया बुंबा आं सारो हा आनि बुरिनि एडवोकेट समदि देबरमायको उरुनि आनि बुरिनि नगै बसानाय हा हेकाय आनि नगै बसाखा सेटलमेन्ट नखा डीएम जमातिया अर्डर कपि दङ 2000 कोनो बाक्सा ताम सालायताबो बाक्साय बसाबोतै आसगानि बसारनाखाय माइमोसे आखाय बार दङ कमेन्ट खायनो दङ बाक्सा आं नुका कमेन्ट गता आका आं साका आज कमेन्ट खायनाय बिन बसाना बबुसो खाय माबसादे आनि बसानो आनि जे सकांनि बसा खरकताम दङ आंखौ बिस दङ बर जथ साइन्स परिजाक कनै कायसा ब्रियाकरा सिविल इंजिनियर हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरो परितुखा पास लायो फायकाता 2021 पास जाक तै मासा नांसला कंप्यूटर साइंस इंजिनियर आरनिना तै मासा बुरिताबुक देरादुनो लास्ट ईयर एग्री बेची अबजन फानिं खेपरि थाबायता सोंगैनाय जानि बुरिन थाङै ताबुक गथां दंले इभेन आनो बुरिनो नक तांफोर रांदारै इभेन बनो रासिनि लक पाइरो बनो खेत्रक सुरुरि थांनाय जे तांफोर माइरं पन्दा तुनै बस्ता हा आंगा बहाय अंक खलायै बखान दफाया दबा बबा आं नुखुं खान बसा गोबां खाबदे आनि बसा हयतो बबायसो नयति गथलाय मालालिया हायदेसरि आबो बांग्लाय कर डोनाल्ड ट्राम्प नि खापति बर कागलाय जक्रै देबा नेशनल लम कबां मतो आबन तै रक मुखरसो साइतन हुन आबे कुसुंगिया गाय ताwi एट प्रेजेंट आनि मेसेज बो कॉलेज पाइद्रबो आं बे मालाखां बनो मास्टर डिग्री खलारि बीएड खलारि बनो टेट रुइ बो साग्रि माखा जाबो बर्तमान तक अंका बनि बिसिं दिवानि ताबु जेनेरेशन दङ अंका बंदा आं परि दङ इंग्लिश मीडियम बनो आनि जदि अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी आई एम डीलिंग माय नेशन माने आन्नु खुंनो काहाम खलायखासे आं बुइनता फांकक सनाय ब्ले कबिसरि बाक्सा कालबा बिहिक सगांनि बसा बुत कालायका सिनलाय फन दं थाका सगां केन्ट हरिदन देबरमान जदि केबसाके चैलेंज खायद सुंतन आन बसर इंटरव्यू नाइथको बैदनै इंजिनियर साम तका गाय
Bumale bo porijana ba buma to bekar singka ba. Bono ang se sapur khai matung ka ba. Haida seri. Angka ang suk fruka ba masuk nai. Gata bo khetor bono kise misa ga ma bo khetor mai klai mai santin tong to nok bo tongo thang nai tun verify nai nung thang interview nai ji. Ha bo bai sing malaya bong ya bui hai. Thangi malayo kok salayo even ani tabu logi song bai kan gari khungsa pono kari tanwang. Oh, আপনি যে বর্তমানে যে নি লগে সময়টা আরে আবো সাকাবলে সঙ্গে নেই আনি পারা দিকে নেই কবিতা নেই আনি আনি আমার সামান বাপু সারা খাইপুর আনি গাড়ি বেখাই বরক কनै ন গাড়ি খুংসা কাই বসা নামাই থানায় আগরলা ফাইবো মালাই কক সালাयो তাম তংবা বাবা কারণ বাবাই সং নৈতিক গথলাই মালিয়া সুসিবলে নৈতিক গথল মালিয়া কথলমে পরে আংবো তাই 2 বছর গ্যাপ বাবাই কোটিং পরে শেষে মেসো বাবা আনি যত হিস্ট্রি সাকা বুমা ফান্তাং সাইকা আর কোন ডিসিপ্লিন थके मा टाटल करे थां बम हरang साइका मते बनब संका आन मते आने बसा खरदाम तंग आं तुमि फुनुका मालाय कान बसाम इंटरव्यू नाय मानो बनब संना मानो आपति के सांग आपति आमति जंगा टाटल सिकला अवाहाय करे टाटल सामाबाय दग ससंगो सतमेब जयते महात्मा गांधी साक महात्मा गांधी को आनि मांग क्लियर खाजे तंगले आन दगलामबो गाबो बेलाय हामबाय ताखरो बखरक आं ताबो नेक्स्ट नंग थन कने जरा मीडिया फाइनेरा वेलकम केन्टो आनो मथा तथा बनांगै आरति मसला ता हुलि पाटा पोटा बाय मसला हुली लाकुरै कारण बर अंका पोटा अंका पाटा ओ या साकाने अब पोटा दिहा बनो अब हुली लाकुरै अब एकाय आनति न फुटो ओयang ओयang ता थेपे जाबाय दे आं कयो नरक सबसे सप्ता जेकुनो नन कयेक्सन दं आकाय छुंमानो एकाय अब केबा मीडिया खाय बक्सा एमन बाबे सेंसिटिव बाबे आनि बिरुदे कक्सानै आरे बरने कायसा जतन जोंबो सारा तिरपान थां याफासि ऑल इंडिया सांग जत थांजा जत स्टेट थांजा काश्मीर जम्मू काश्मीर बादे जम्मू काश्मीर थांमांकमो आन बसा हिमाचल जम्मू काश्मीर सालबा आं तांगा कखनो सांगाय आमति व्यक्तिगत सासावै नांनुए कक्सावै रक आं ता सादुन ओ खमलং खरका साका 30,000 नाका हमं नाका आं बुम काया बनो सन्मान तावै टंखबो गाबानो साका गंनै र गं फुटो रकब लेखा बनि सारा बान सारा बसारन बिन सारा बान सारा सा हमनो हा ब जिले बिनि बसु सारा हमका ब बरक आं बनो व्यक्तिगत समय ताखौ नोंजोनि सारा बसर बानो साका आं आबनो केस संगै खमलंग तदन्तखा केस संखा तदन्तखा अब केस आं क्लीन चिट मांखा आं साका ताबो तिनते साव खमलंग केबो आं थुम साव साका का हरिजन टेबनमा अब जिरेना थाना थाङै नंगो दे थाना केस खायजाबो केस खायै अब जत किछु 2000 केस मा बां तावन हमता जिरेना हो 2003 केस थाङै आरो फाइल थिके मा थिखले मामले केस संगे अब जत किसुङै तरुण लस्क डीएसपी ताबो तो थिगाबो ब अब इनक्वायरी अफिसर खाय जत ए टू जेड खायका आं रां सितांगिया आनि रां चिना जे कायसा कंपनी 1956 कंपनी एक जरा शिलंग हेड ऑफिस दङ जदिनि सियांकाय नर कंपनी एक परदि आरो कंपनी रेजिस्ट्रेशन खायनाका रेजिस्ट्रेशन फीस नांगराव नों 1 कोटिनि खायका नों 2.5 लाख टाका कंपनी फीस रेना नांगौ 5 कोटिनि खायका बुसु फायकाबा एंका आबकिन चाना बागे थुमबा का रांबो आं नाय सामथनिके ताबो खमलंगनो मिलन देबर माने साइकेल मेकार साइकेल फारि दं साइकेल दुकान बनि केशियर नै बनि एकाउंट दाविना बबो एपुसे सामाक्रि ब बर कामसि बनि हायते ताबु रिटायर संजीव देवर्मा ग्रामीण बैंक नि रां तोय रिफेका एक्सेलसियर इंटरनेशनल त्रिपुरा स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश देवर्मा इंजीनियर बबो सामाक्रै तदন্ত मानखा बनब एकदिन फजल दाइमालिया कारण बनि सामाक्रै कलकातानि संगीता दास नै कायसा आईआईसीटी नि बहाजक कलकाता आरोनि अब्रिनो बर रहका एक्सेलसियर इंटरनेशनल बर केंटु लुन तुना तमनि न आबो तुइ फेसाबक बिके पानवार आबो दिको सिनति एडिशनल बरक बखा साबिन आबो काहाम कोन बा समय एनएल तिरन उता बासो एनएल तिरन बरा समय केंटु एल कार्ड बने आ समय तंगो कबैसरी ब पूरा अंको खलायै त्रिपुराव 32 ता साइड निसे बितो 32 सीट नाय सदे कटन थानि तामताखै सालायै तथ्य तलाङै ब एल कार्ड बने थां सालायखाबो आव कैसा अबिजसरी का आबनि बागेन तारमनि जराका अमनि इतिहास सालांखाय अमहाय माने प्रेक्टिकल अभिज्ञता आ समय 32 सीट नाव साका एवं बेकन जमा टेन खरसान बनु दंगो थद्रानि बबो दंगो ब साका साइटाव 32 सीट एसेम्बली सीटका आं एल कार्ड बने सरिका कागज फुनुइका सदे कत 56% जों नै बबर कागज काय रखांखाय बबनो राज परिमा बिहासाय साखांखाय एंका बायखाय एनएल 33 अंखरनाय एबं अंखरमान सकां वाइसबानो 32 सीट आकाय ना पर्यन्त साजाकसो तिनां मेडिट साइड कताल कयमो केन्टु आ समय ता एनएल 3 लिडार ताउ नगो क्लाइतम होबेका बाक्सा बरक बाथां मालाय भाषा आनसोल तामि सैमा फ्रो सादिन चिमा नाय दंसो जों सादिन चना नाय ताका सादिन नामाखा कलाय सक होबेका ताका क्लाय आं बनो नेगलेस का समया आज लीडर ताबो कबो दल बाय करि
bihik bosai pondo yasak joli kama tong jakabo ang bono joli samaya bono apruso he sing hamanta nangor tam dalal khai tong sano Indian dalal ta khlai so sing 32 seat ba India sini khai Tripura ha sing khurung pui nai so ang Tripura khurung pui mane ta sing assembly siri man thaka 32 man thaka to chini no mukhyamantri chini nai ble apru saka bobai bo tabu phaija nangka bono tlang interview no Aw sara abono konya musungo ani iya ka bachini khorjda team ni hoite norok jehetu chini dofani hamkrani bagai nalai tongo ba samtangai tongo nei khajai tongo kai ba o jagao juktini koksi salai dio bo personal attack khlelei ba kaisa te kaisa na hamya sawoi bini je background ba personal loss bini je personal history ka personal attack no khlelei kuno malai kare sar abo chini hoite koimung no na ang tabuk sai to ma personal attack adu tabe mono jukti ta mangka a somoyo ang malai kha o leader wai a leader kendo tabuk dara usang phainya abro aro kroi bo sasung no phaika bo personal attack ro khlale ma to sayano angkai actually sin sene kok bro bai kun dictionary kroi onek kok thaijo thujono baksa erikhibo kokisri tabuk chini kok bro ko jodino omahai kabangma ang sin Tripura language nang rono bang tawo koina musungu bong dictionary joto kok bro ni kesam ko takpo habya tongkule haida sri sini jaba thak sung saka tabuk apel ang kok bro totong ba krible angurno kok bro totong ha ang ni jini salcha nai mane angurno thaira phangka bhayeng kara boro bothai bothra ang saiso wan sunai ble angka language joto tuino kaise somas ne kasa nango engka ang tabuk kebono posal projono khai thang bole ang sama collective common people sin Tripura sa ekta jating thangto na kakai sung democracy ni system jodi thanang kakai je saboni kaham hai abno sung wan thang nango ondo bisas ma hai ondo prem abo hayo jodi thanga kai sin dofa kamai thanai angso taine bo sawo khana bo sawo anga bai sagabla ang o 2000 o je sobisop tai media phailian to mani to phano kabang mana call khaika ang nang jokhon nogos direct sopai khaba ang je koklayo tani ka ang 2025 ni podekai ang bo decision manasne karon tani kai sera function sung tesa khlai asi sondangawa sara mas jela tongmani ya siya saktawi ko mokokoi mo tawo gojak ruler khai omti tebilo sama podda boto sajone khoini second officer asomoyo asi sondangawa a somoyo sung jebe tokjakha jebe bujakha bujka bahan kaisa ba kaham krika omone sakhi je bangsalo sungine kubidan nai jodino komo borom ganang komol bongcher krika abo sijalo sogoi kthio ani bosak rong korta engka kaje no kubui rongno sai mathanai engkai abagane 25 deka nang dison na saita ang 2025 kai nang khatte tang khachana ba antolik pati rok bo bai khaina mo borok bai tongmai angkai je dol bai khaina ma antolik pati khaitam khlachina ang national party khaibo ang western national leader rok bai tayap khlai एकदम सराय आसुगो खालायनाय आरो खाययांका आंनि प्रफेसन का चाइ दंनाय ते कुन कक्स सालियाफ्रु खायथां 2027 नि तै हरन्द्र ओंखारनाय खालायगावला ताखो बन्द थाका बेन थाका आं हनो 2027 डिलिमिटेशन थानाय ऑल त्रिपुरा रिपोर्ट हो जाका आसामनि रिपोर्ट जाका मथातला सुंगैनाय दे रिपोर्ट होका त्रिपुरा खान नबयतांनाय ओंखाय आं नायमानेखै अ मथानि लिडार बायता 2000 ताबुक तो समय दंखो 25-26 o jagao jeng do or die ama ke joto Tripura thanjak khlaino angko ni seble o seprese khane mangni maktam kaglai tong abong seble ang samangkai mothani andletrito ni andaran to boi kendo boro netrito bo i samoto khai to khane kisu hai do bong bepar engka ang tak sedema ke Tripura sorok sini 1941 ni population ratio khlaioi assembly seat hekai ang musung mang kai tamong kai tabuk je Tripura mothani netrito ro bisingti no assembly seat 1941 ni population o hani besaroni bongni abakai rijaktun hin dawi khlaikai to nungu 90 fru bariri manai bile age 71 fru waisa bang khlai age 30 ta mas 28 ta mas buska sadi engka ama hai khlaioi abono tina ani attempt tongmani kai aboni bising pasapas senda supreme court bo case khlaimano abising thanchang kai sang joto international court of justice thangmaka amoto chin legal to fine fundamental right natural right ching sara wala thang babu jidi mano engka ama ke khana musu maset tabuk samangkai ama ke bukhrup jago tokro jago angkai ang niji lokho taka sebai ang oration thang to dilo national level khaitung tangi national level kha ang paidin sari mathage ri chana kok national level thamangkai nang nini sinijangni support somothan kaisa sanai kring kai kokisri महाराष्ट्र ने एमपी बो मसा sanai kire nini Jharkhand bo sanai kire kokisri
engkai ni no support khane engkai ni kongnong goda kan ngara simi singyab la tabuk nang ang jebebe ani channel tongo MP sesinara 17 jona MP tongo tabuk engkai 17 jona MP je all Indian tabuk dodina ang tisaka borok tisaka mochin jonojati roni bachin upojati roni bachin tribal roni amo kase state bahke muti kama khabono sotik babe parliament obo engko khlajatun issue khlajatun sagakai to chin dafan problem solve na bage kalain thanai bole engka abang bage lakh taka sabai ango thangai khlaitang bole ko bisidi belaina hambai no mai ge jara faide tabe tabe o je controversy je Taliban issue ro talang na no karon tan meke baksa takphano ani mangplino o manik sarkar thapai rok tomaro angbono kaijao amar ta thapari tan meke nang ব্যবসা jasa bakhlai jasa bakhatri ব্যবসা kaidoni ang to manik sakra ba ani to nang ta compare khaba bole ekjon Tripura মুখ্যমন্ত্রী ke 25 বছর চাইথাংজাক angle sabba bo 20 বছর 25 বছর চাjakbo angle sabba angsa saka ইতিহাস saka ke paitha gosno koyo tring targa jara thangmani kaisa controversy ka 34 ka bo 35 ho angabo sanai ja actually anar Tripura state gazette photo buitlangni kang tham ta go tongko Tripura state gazette sangkolong oro 1903 simi 1949 জন তথ্য বিক্রি দङ आं ओ जे ताबुक जों डिसेम्बर 3 पालाय मानताको आबो बाय ताबुक अरनि जे अंक मानि अर त्रिपुरा स्टेट गेजेट जत अर्डर सार्कुलेशन थजक दङ आबो बाय उतका सेन्सास बिबरणी दङ अर अंक 1340 हा त्रिं सनेर त्रिपुरा राज्यर सेन्सास बिबरणी दङ सुमेन्द्र चन्द्र एम ए हार्डवा सुमेन्द्र चन्द्र देबर्मा सामानि a toithro baina meka o tak December ni tring khe kicha beti koromui tongo engkai o tring 1991 no sung sipas tini khanaton sung sipas 11 12 jona ang muti tomati Joshua halam tongo Sumen Deborma tongo Kamini Deborma tongo engka samoyo Sunil Deborma to Monihar Deborma ni besai eje tau ka DW de bobo tongo Monihar ni besai botongo apuro engka samoyo te masa tongo Dosrat obisroni no tahu tam khai tong bin professor semia bobo tongo ang tongo te Joshua halam bin gita thachama se hoponga ye Tripura club hinto garo awisara no awisara se khalayo apur first nge kana bayot sung sapro bar 13 jon hoponga ye whole night khlayo sung se khlalayo gamo seminar khai seminar convener khai tabi em tonga Anant Deborma TPS hologo bo khlaika onek samoy Rabindra Bhavan khlaika amay khlaye Ganga Deborma tongo Brojokishur Deborma tai tabu বিশেষ করে linguistic officer bo bin logi thama hote bor popoka semia 10 ra deba apro opposition leader binara thange bo songo bo seminar khaipuro go 10 ron kota thangpur 10 ra de apur kaham ka sairo mang mujo tongo je omo language angle thang semen ya aboro je mana rong sungi din sairo a pore se Naresh Chandra Deborma ro buddhijibi tak kathang do semia Sisir Deborma sangro thangpur go da Ganga sangro bai Ganga jomate ka bo TPS de pension ka semia boro ba angni jitong ba engka TTS sidongka engka bekon jomate boro committee tongo engka sengka ing bising thana na apro bumung sengka committee dongya engka apro Joshua Deborma abo khlaika ka sahdev kortano president tamboi engka samoyo human rights ro khlaija ka BPS aro khlaika abo Joshua Deborma thaseng je samali leader bono engka bono obodan kri himaya engka bono angka se theory thaseng samane abono bobo ulta boike bo bikha khano bo a samoyo 32 seat bahina ang saipur boboya se engka abo bono o chini je o tabuchin Joshua Deborma taka obo engka abone bag khazan taku bokrok ang sanem kai laibuma khai femano se laibuma ho laibuma suye o wandir taksin kabang mana bikritika sisika boro je sima abo laibuma ka practical jengi femani gotona khlai kai tabo abon tabo busunga tring je khaiman bela hama angabonas o jaga tring state level pur khobor ka ang thali atan engka ka ang ni jokhon boy porikha engka porima pore ka ang srai sang thakable engka ka ento obafana ang otring continue tongthon jehetu angabo kaisa saka jokhon engko ei je dautul songrok akoro kabangma boro tringno tuye boro baksa bekarika moi NL 3 tring rok ne baksa sale controversy nge deba a soma ang saka abo NL 3 tring ya tring ka chini tongono kedo tring ek somoy kamai thamani pore se abon tai se restur khlaina baga seminar khlaika engka all india lal Tripura talhing talwang talomai rok tak ya samani abo joto all india lal Tripura composi all india lal Tripura abo seminar pro ang sisti ditlangi thangai himui mathango tabu porimol songmuni to kaisa o bisramgon samalama ain to himi bong latia sara bong gahen nogan dugan to bafro dugana asuk kwaisai tongo ka bong nogo dino debo kring mai kutung abai songsar ang sithru ang saka jatho anggona saka ta sabong ka gang mute engka kaisa seminar bodong ni aje o taluang ta ni je thal mas ko ba siya taman abun tu adopt khlaina bagai moti TPS hol committee chithiro ka nang sithru yo o
जों दा करक थांखा करक गोबां कमिउनिटि नाराव जों थांखा सार नोंगौ जेहेतु तिरिनि कक सागाबा ताकलाय 34 जां नाकलाय ना 35 आबनो आं अब कुन सानाया ओके जे त्रिं दाबुक जे अब आंखौ नंखौ समाया जे रॉयल फैमिली जुजारो पखाइब्रो तता लास्ट जे आंगो तीनटा राजानि मामा सबै कर और तीनटा राजानि 1903 सिम 1949 आंथानि को त्रिपुरास्टेट गेजेट बय तंगो तीनटा के नाखां ते एकटा याकार मानु आंथान दुइटा दङ काय आबो मोटा के बरखाय केन्तु बैसाख आसार श्रावण होनो बुझगासरि इनका बांग्ला एक बांग्ला बंगाब्द बाय सिनमा 3 बছর अक्रा बेलायनो हामबाय इनका त्रिं जरा पाले हरनका परना हामबाय रो सुबेस रो जसपन टाइम टेबल जसपन दाबुक तो बसिनि जे तंगो इतिहास लाइबो तो उदान खाबले गाबो आस्ते आस्ते कुबुइ जखन छिया प्रो कुबुइ सिटाइबो बरनो कराखेतलांमोन आबो गायदों जेतन कोर्ट कासारि जसबा खालायदि कुबुइया जति करेके डकुमेन्ट नों फेक बान्दा थाखाय नों और केस पायांथौ गाबो कुबुइ बायसे गना बेला हामबाय जतन हामबाय इनका जायक साक बायसा वालाय तंग माना बगै तानि बगै जरा आने उइल वे सरबा जरा गतना रंबा आं कयजाबो आं नरनि बिरुदैया जे मानसा आनि ते गयतंग जदिनो पसिबल लेखाय तो वान सुक्सनाय जकन फन नेशनल लेवल जेतानि ला उसकुप दङ आं जतिनो कांग्रेस हापनो जे हापनो आं ता हाना समाया नेशनल जेतो चिन तिब्रासा पार्टी चिन जागा करिखाबा गासों नेशनल पार्टी थांनाय पानो अनेक किसु माब्ले हायदा सरि इनकाय के क्वालिटी तंगा कैपेसिटी तंगा काय निने इनका एबिलिटी तंगा काय यस पसिबल हामबाय जतन खुलुमका माथाका